Hello everyone, we are from Group 11. We will bring material about part of speech. Let me introduce my group member. Of course, it's me, Sela Rahmawati, and my two friends, Rosalina and Romi Chandra. Let's start like why. Do you know what is meant by part of speech? Part of speech have types that have their respective that is in a sentence. Let's get to know more about part of speech and also their use. Part of speech ini memiliki 8 jenis yang memiliki tugasnya masing-masing dalam sebuah kalimat. Mari kenal lebih jauh mengenai part of speech dan juga kegunaannya. The following are the types of part of speech. The first is noun. In bahasa, kata benda. Part of speech ini berfungsi untuk menamai orang, tempat, benda, atau ide. Umumnya, noun didahului oleh partikel a, and, dan the. Noun juga dapat berbentuk singular atau plural dan konkret atau abstrak. Dalam suatu kalimat, noun bisa berfungsi sebagai subjek, objek langsung, objek tidak langsung, pelengkap subjek, atau objek dari suatu preposisi. Macam-macam part of speech ini diantara lain countable dan uncountable noun, proper dan common noun, abstract dan concrete noun, dan collective noun. Example, countable noun, yaitu kata benda yang dapat dihitung. Example, book, car, food, mountain, and tree. Next, countable noun, yaitu kata benda yang tidak dapat dihitung. Example, English, happiness, meat, milk, snow. Common noun, yaitu kata benda yang umum. Example, country, desert, seacat. Proper noun, yaitu kata benda yang spesifik. Example, Indonesia, Sahara, Albert Einstein. Next, abstract noun, yaitu kata benda yang menyatakan ide, konsep, perasaan, keadaan, sifat, atau karakter. Example, idea, honesty, imagination, kindness, love. Selanjutnya, concrete noun, yaitu kata benda yang berupa material atau berwujud nyata. Example, cheese, desk, man, sugar, water. The last, collective noun, yaitu kata benda yang mengandung nama kelompok atau kumpulan. Example, class, deer, couple, furniture, and stuff. The second one is pronoun. In bahasa, kata ganti. Pronoun digunakan untuk menggantikan noun. Part of speech ini bermanfaat untuk menghindari repetisi penggunaan noun. Macam-macamnya antara lain personal pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, infinitive pronoun, reflexive pronoun, intensive pronoun, dan reciprocal pronoun. Example, personal pronoun, I, you, we, they, she, he, and it. Demonstrative pronoun,
this, that, this, and those. Interrogative pronoun. Who, what, which, whom, whose. Relative pronoun. Who, which, whom, whose, and the. Indefinitive pronoun. Another, anything, everything, none, and someone. Reflexive pronoun and intensive pronoun. Myself, yourself, ourself, themselves, and herself. The last, reciprocal pronoun. Each other and one another. The next is verb. In bahasa kata kerja. Verb digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek, menunjukkan peristiwa atau keadaan. Macam-macam verb antara lain transitive dan intransitive verb, regular dan irregular verb, action and stative verb, finite and non-finite verb, linking verb, dan causative verb. Example, transitive verb, ask, buy, hit, make, and show. Intransitive verb, are you, come, go, smile, and wipe. Regular verb, accept, bake, exit, leave, and walk. Irregular verb, bear, choose, feel, send, and write. Action verb, eat, grow, jump, run, and walk. Stative verb, adore, deserve, forgive, impress, and sound. Finite verb, transitive and intransitive verb, action and stative verb, linking verb, and auxiliary verb. Non-finite verb, present participle, past participle, infinitive, bar infinitive, linking verb, A, be, look, seem, and test. Causative verb, get, have, lead, let, and make. And then, adjective in bahasa kata sifat. Adjective adalah suatu kata yang digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi noun atau pronoun, biasanya terletak sebelum noun atau pronoun. Namun, dapat juga terletak sesudah linking verb yang berhubungan dengan indera, sense, atau taste. Untuk satu noun atau pronoun dapat terdapat lebih dari satu adjektif. Example of sentence: the sky is very pretty. I like chicken soup. It's so tasty. I like your painting because it's colorful. I think I won't go to anywhere. It's so hot outside. My sister has curly hair. Aldo is hiding behind the big tree. My sister loves to cover her favorite song. Next, adverb. In bahasa kata keterangan. Biasanya digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi suatu kata kerja, verb, kata sifat adjektif, atau adverb lainnya. Namun, kata keterangan tidak pernah mendeskripsikan suatu kata benda, noun, dan biasanya menjawab pertanyaan how, when, where, why, under what condition, atau to what degree. Tak hanya itu, adverb suatu adjektif biasanya berakhir dengan partikel ly seperti deeply, extremely, happily, fairly,
dan lainnya. Tapi, ada juga adverb yang tidak berasal dari adjektif seperti very, somewhat, only, quite, dan lain-lain. Example, adverb of time, early, recently, yesterday, now, tonight. Adverb of manner, fast, hard, slowly, softly, quickly. Adverb of degree, enough, quite, so, to, very. Adverb of modality, likely, maybe, perhaps, possibly, unlikely. Adverb of frequency, always, barely, daily, often, sometimes. Adverb of place, away, behind, here, nearby, somewhere. Adverb of focus, also, even, just, mainly, only. The next is preposition. In bahasa, kata depan merupakan suatu part of speech yang diletakkan sebelum noun atau pronoun untuk membentuk suatu frasa yang memodifikasi kata lainnya dalam suatu kalimat. Oleh karena itu, preposisi selalu menjadi bagian dari suatu frasa preposisi. Preposition hampir selalu berfungsi sebagai adjektif atau adverb. Example, preposition of time, after, before, during, since, until. Preposition of place, above, at, in, on, under. Preposition of movement, inside, into, out, towards, up. Preposition of manner, by, in, like, on, without. Preposition of purpose, for. Preposition of quantity or measure, for and by. The next is conjunction. In bahasa, kata hubung. Part of speech yang ini berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, atau klausa, dan juga untuk menunjukkan hubungan antara elemen kalimat yang dihubungkan. Terdapat beberapa jenis conjunction, yaitu coordinate conjunction, yaitu berfungsi untuk menghubungkan dua konstruksi gramatikal yang sama. Example, and, but, nor, or, and yet. Next, correlative conjunction, yaitu digunakan berpasangan. Example, between, bla bla bla, and. Either, bla bla bla, or, from, bla 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 to, rather, bla 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 than, and if, bla 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 then. Next, subordinate conjunction, yaitu berfungsi untuk membentuk adverbial clause. Example, after, because, before, although, and when. The last, conjunctive adverb, yaitu digunakan untuk menghubungkan dengan logis dua independent clause yang berurutan. Example, at last, besides, however, hence, and then. Next is interjection. In bahasa, kata seru. Interjection merupakan kata yang digunakan untuk mengekspresikan tingkat emosi yang berbeda. Secara tata bahasa, biasanya dilihat sebagai bagian yang tidak terkait dengan kalimat utama. Example of sentence, alas, he pilot. Oi, look at me.
Those are the types part of speech that we always use in making English sentences. Thank you for watching this video. Hopefully, it can be useful for all us. And see you again. Thank you.